जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल कश्मीर आडिया ब्लॉग्स। तो आम एत दिन पर ब्लॉग्स आपण मानक नहीं आसछि। तो आम एबे जाउछु संबलपुर रो समलेई मां को मंदिर। तो चलंतु मु पहुंची तार व्यू देखौछि। तो फाइनली देखंतु मु पहुंची गली मां समलेई को मंदिर। आसो सतरे केते सुंदर देखा जाउची। डेवलप है संबलपुर समलेई मंदिर। केते सुंदर जगह देखंतु। आसले जते करू तू ना ना राती ही जाउची ना बेसी। तो आम एबे किछि पूजा सामग्री नबा को आसीचु। भोग नहीं आसिलु एबे भीतर को जीवु पूजा करबा पई। इवनिंग टाइम रे भी एते भीड़ माने हम तो भाभी नथि मोर भाबथि मॉर्निंग रे आसीम बोली। चल 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 स्टार्ट अला देख देख अनन्य दिव्यता और सौंदर्य के इतिहास को मुकद्दर की मां समलेश्वरी मंदिर। देवी समलेश्वरी संबलपुर आराध्य देवी मां के नाम प्रख्यात संबलपुर प्रकृतिर अपरूप अटे संबलपुर। चौहान वंशर बलराम देव थे धनुर्धर वीर दिनेश जानते दुर्गा विनोदी एक अचंबित कथा दृश्यपटी हेले अवगत। कुकुर को संगे धरी राजा गले परिवार शिकार मात्र महानदी कूले घटिला एक बड़ चमत्कार। देखिले
ରାଜନ ତାଙ୍କ କୁକୁରକୁ ଗୋଡ଼ାଉଛି ଗୋଟେ ଶସର। ଦେଖି ଏହା ଆଚମ୍ବିତ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜା ହେଲେ ହତଭତ। ମହାନଦୀ ବାବଦଟି ଥିଲା ଏକ ଶିମିଳିତ ବୃକ୍ଷ। ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଅକସ୍ମାତ ଶସକ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଦେଖି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରାଜା ଶିରକୁ କଲେ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ନିଦ୍ରା କାଳେ ଦେଖି ରାଜା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଉଜାଗର ହୋଇ ରାଜା ବସିଲେ ତୁରନ୍ତ। ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସତରେ କହିଲେ, ନଦୀ ବକ୍ଷେ ରହିଅଛି ଗୁମଦରା ତାଙ୍କ କୋଇଲା ଜୀବନ। ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆସିଲେ ଆଗେଇ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ। ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାଣବନ୍ତ ରୂପ, ବରହା ଚିହ୍ନିତ ମୁଖ ଭାରି ଅନୁପମ। ଭିତ୍ତିସ୍ଥଳେ ମାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ରୋଗ ଦୋଷ ହୁଏ ଖଣ୍ଡିତ। ତୁମେ ନେଇନାହ କାହାର ରୂପ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛ ମାତ। ହେ ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଅଟଳ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟୀ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ତୋ ରହସ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଗର୍ଭରୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 3 ପର୍ବ ହୁଏ ପାଳିତ, ପୁରପଲ୍ଲୀ ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସେ ହୁଏ ବିଗଳିତ। ହସ୍ତେ ଧରି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସର୍ବପୁରବାସୀ, ମାଙ୍କ ପଦ୍ମରେ ମାତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଖୁସି। ନୂଆଖାଇ ନାମେ ଅଛି ଏକ ଗଣପର୍ବ ପାଳିବାକୁ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସର୍ବ। କରି ନବାନ୍ନ ଅର୍ପଣ ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ ଅଞ୍ଚଳରେ। ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସେ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପ୍ରେମର କଥା ଯେ ଭାସେ। ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କରାଏ ସ୍ମରଣ, ବୈଶାଖ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଉତ୍ସବ ହୋଇ ପାଳନ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୋଇ ପାଳନ। ଦର୍ଶନ କରି ମାଙ୍କୁ ସବେ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ। ଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମହାଳୟା ଦିନ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦିଅନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ସମମିଳେ ପୁଣ୍ୟବଳ, ଦେଖି ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ସକଳ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଦୃଶ୍ୟପଟେ ଉଭା ହୁଏ ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ। ଜୟ ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଦୟା କରିଥାଉ ମା ତୁ ସବୁରେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିଛୁ ମା, ମା ଗো ସମଲେଇ, ଦୟା କ୍ଷମା ଦାତ୍ରୀ ମା ତୁ ଅଟୁ ମା ମା। तो फाइनाली आम भितर पूजा करी चली आसिलु। फ्री फ्री भोग फ्री। मो भाई दौरान फ्री भोग, जो मैंने भी खाइबा को चाहते डायरेक्ट संबलपुर पड़े आसतु। समलेई मंदिर पाखक नुह डायरेक्ट ना समलेई मंदिर पाख पड़े आसतु। विथ मो भाई को घरे फ्री रे रहिबे। शॉपिंग करी कौन शॉपिंग करे? जूता। ये देखो नड़िया चिड़ई भागुची मंदिर रे 10टा पूजारी पूजी बिल्कुल भी नुहे। ये आसीगला आ गोटे समलेई मंदिर छोटटा। तो फाइनाली मो पूजा सारी पलि आसलु, माँ दर्शन भी कलु।
पूजा भी सारिलु तो एबे चलतु आपण को मु मंदिर चतुर्पार्श्वर व्यू देखैबी। कुत्ता है कुत्ता मोर गोटे भी वीडियो गोटे भी फोटो किछि खिंचलेनी कौन तू शरम लगुनि मते एमती टाइम रे आनले ठीक टाइम रे हम जाहु टाइम रे पूजा कर देइछु किंतु लास्ट रे फोटो खिंची बालुनी बंद हे गला मंदिर एई मु दिन रे आउ थरे आसीबी। आपण माने देखिले माँ समलेई मंदिर मो बुलिबा तो केमती वीडियो लागिला निश्चय कमेंट माध्यम रे जणेबे। तो मु एबे घर को रिटर्न करि जाउची तो टाटा बाय बाय पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।